PMC बहाल करो We want PMC अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम PMC जो कि माजी में PMDC था उसके सामने खड़े। यहाँ पे फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स है, उनका मुतालबा है कि हमारे जो मेडिकल सीट्स है उनका जो कोटा था उसको बरकरार रखा जाए। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं और उनके मुतालबात क्या है। अच्छा, आप सबसे पहले अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम अमीनुल्लाह है, मेरा ताल्लुक़ शमाली वज़ीरिस्तान से है। अच्छा, मुतालबात क्या है? यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हो गए, मुतालबात क्या है? हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि HEC जो कि स्कॉलरशिप देती है और PMC जो कि मेडिकल सीट्स एलोकेट करती है, 265 मेडिकल सीट्स जो फाटा और बलूचिस्तान के लिए मुख्तस थी उनको रिड्यूस करके 29 कर दी है। तो हमारा अभी मुतालबा ये है कि ये 265 जो सीट्स दी है वो दोबारा बहाल किया जाए। अच्छा, अब ये टोटल कितने सीट बनते हैं और ये माजी में कितने थे और अभी वो रिड्यूस कर रहे हैं? आसान अल्फाज में अगर आप लोग बताइए PMC वाले क्यों इसको कम कर रहे हैं? इसमें असल बात यह है कि जो 265 मेडिकल सीट्स है फाटा और बलूचिस्तान के लिए है वो 2018 से लेकर 2022 तक यानी 5 साल के लिए ये 265 मेडिकल सीट्स ही रहेंगी। इसके बारे में बाकायदा सेनेट स्टैंडिंग कमेटी जो है उससे रिजोल्यूशन एक्ट भी पास हुआ है कि 2022 तक ये मेडिकल सीट बरकरार रहेगी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ये 265 मेडिकल सीट्स को रिड्यूस करके 29 मेडिकल सीट रख दिए। जो रिमेनिंग रहती है वो कह रहे हैं कि बस हमारे पास जगह ही नहीं है मेडिकल कॉलेजेस में, और जो है ना बाकी सब कुछ के लिए जगह पैसे सब कुछ के लिए होता है, लेकिन फाटा और बलूचिस्तान के तलबा के लिए इनके पास सिर्फ मेडिकल सीट्स जो है ना वो नहीं है। नहीं, जगह की कमी है या फंड की कमी है? फ़ंड जो है ना वो बेसिकली HEC हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एलोकेट करता है। उन्होंने कहा है कि हम फ़ंड देते हैं लेकिन सिर्फ मेडिकल जो सीट्स है वो आप PMC से एलोकेट करवाए। तो PMC के सामने हम इसलिए आए हैं कि जो 265 मेडिकल सीट्स है वो बहाल करें। हमारे साथ बलूचिस्तान से भी एक स्टूडेंट मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या महसूस करे। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं कोयटा से हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप लोग भी आए और जिस तरह फाटा के लोग मुतासर हो रहे हैं वहाँ पर भी यही पसमानगी है, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा जो बलूचिस्तान और फाटा के साथ जो जुल्म हो रहा है ये आज यानी ये काफ़ी सालों से हो, और आज ये जो जुल्म का है वो हमारे बेसिक राइट्स यानी एजुकेशन पर हमला कर रहे हैं, और हम लोग अपना जो बेसिक राइट है उसको छीनने नहीं देंगे, और हम लोग इसके हक को लेने के लिए इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो PMC ने 265 से सीटें जो हमारी हक थे वो उसको रिज़र्व करके रिड्यूस करके 29 कर दिए। हम चाहते हैं कि इसको वापसी बहाल कर दिया जाए, रिस्टोर कर दिया जाए। HEC वाले ये मसला करे, HEC और PMC दोनों हम लोगों को रगड़ा दे रहे हैं, हम लोगों को बिला वजह तंग करे, परेशान कर रहे हैं, और कोई मसला नहीं। अच्छा, वहाँ पर बलूचिस्तान में बाप पार्टी की हुकूमत है, तो वो भी दिलचस्पी ले रही है या उनके साथ कभी मुलाकातें हो चुकी है इस हवाले से? नहीं, अगर देखा जाए जो बाप पार्टी है वो तो रात के अंधेरे में बनी है, उनको तो कोई सियासी काम ही नहीं, वो तो कोई काम करती ही नहीं बलूचिस्तान में। वो तो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे ज़ाहिर होती है और उसका कोई ज़ाहिरी कोई काम नहीं है, और उसको तो एजुकेशन से कोई लेना देना भी नहीं है। वो तो आराम से बैठे हुए अपने से पैसे का है, उसका कुछ भी पता नहीं है। जम कमाल की कारकर्दगी से बलूचिस्तान के लोग मुतमईन नहीं है। मैं तो खुद मुतमईन हूँ कि न एजुकेशन में उसका कोई मुझे कुछ दिख रहा है न कोई और इस चीज़ में। वो मतलब बिल्कुल एक ऐसी पार्टी बनी जो हम लोग को पता भी नहीं है कहाँ से बनी। अच्छा, बाकी जो PK मैप वाले हैं उस्मान काकर और वो तो इधर सेनेट में भी था, तो इनकी कारकर्दगी कैसी थी? जो सेनेटर उस्मान काकर था उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारी तरफ से उसको खराज तक़सीम पेश करते हैं। वो अभी तो सेनेटर नहीं रहा बदकिस्मती से, लेकिन उसने जो हमारे लिए किया उसने बलूचिस्तान फाटा के लिए बहुत कुछ किया। वो जो HEC सीट 2018 में उसको कानूनी शक्ल सेनेटर उस्मान काकर ने दिया था, और जो पशुखा वाले हमारे लिए कर रहे हैं वो बा पार्टी वाले नहीं कर सकते। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ ख़ान है, मैं साउथ वज़ीरिस्तान फाटा से हूँ।
اچھا یہ جو پالیسی چینج ہو رہی ہے یہ پی ایم سی والے چینج کر رہی ہے یہ اس پالیسی کو یا گورنمنٹ کے لیول پہ مسئلہ ہے؟ آپ یہ بتائیں کیونکہ ماضی میں ہم نے جو سنا ہے کہ یہاں پہ جب پی ایم ڈی سی تھا تو اس وقت اتنے مسائل نہیں تھے. یہ گورنمنٹ کے لیول سے بھی مسئلہ ہے، لیکن بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ پی ایم سی جو نیا ابھی کمیشن بنا ہے انہوں نے یہ ڈیلے ٹیکس اور اس کے علاوہ اور بھی اس طرح مسئلے ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آگے نہ آئے فاٹا اور بلوچستان کے. ان کا بیسک مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیٹیں ماضی میں ہمیں ملے، ان کے سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے، سب کچھ کا کلیئر کٹ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ ٹیکس ہمارے ساتھ ہم جب ادھر آ جاتے تو ایک نیا نوٹیفیکیشن وہ کر لیتے کہ آپ لوگ کی سیٹیں ہم بحال کر لیں گے. ہم نے صبح کو یہ لیٹر کر دیا ہے، لیکن جب ہم جیسے ہی گھر پہنچ جاتے تو پھر وہی کا وہی رہتا ہے. نہ ہمیں کوئی ای میل ہمیں ایچ سی کی طرف سے آئے، لیکن یہ جو سیٹس ایلوکیٹ کرنا ہے یہ پی ایم سی کا، یہ اپنے آپ کو ریگولیٹر کہتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے. نہیں جب ایچ سی والے فنڈ بھی دے رہے تو پی ایم سی والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو سیٹیں ہمیں ماضی میں ملتے تھے وہ اور اینڈ ابو کا فارمولہ تھا. اور اینڈ ابو کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کالج میں جتنی سیٹیں ہیں اس کے اب اور آپ لوگوں کو 4 سیٹیں پر میڈیکل کالج ملے گی. اس بار انہوں نے یہ مسئلہ ہمارے لیے بنایا کہ یہ ہمارا ایکٹ پاس ہوا ہے کہ یہ مسئلہ ہم اس کے بعد یہ مسئلہ جو بھی اور ایڈبو کا فارمولہ ہے وہ فالو نہیں کریں گے. اس حوالے سے ہم نے انہینسمنٹ پراپر کی ہے. بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیلیٹ ٹیکس استعمال کر رہے ہیں کہ ہم کر لیں گے، لیکن وہ یہ بیسک مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ مسئلہ آیا نہیں ہے. کسی ایم این اے وغیرہ نے کام کیا لیکن انہوں نے پراپر انٹرسٹ اس میں نہیں لیے. اور اس کے علاوہ یہ تو سیٹیں ہے ادھر جب ہم آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو صوبے کے پاس جانا چاہیے. صوبے کے پاس جب آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پی ایم سی کا یہ مسئلہ ہے. ہم آخر پیشان ہے کہ ہم کدھر جائیں. اچھا پارلیمنٹرین کی طرف سے ان کا رسپانس کیسا ہے؟ آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں ان کے ساتھ یا ان کا رسپانس کیسا ہے؟ ان کا رسپانس تو سٹارٹ میں بہت پازیٹیو رہا. انہوں نے باقاعدہ کمیٹی سے ہمیں ڈائریکٹیو بھی بھیجے ان پی ایم سی کو، لیکن ان پہ بھی پراپر عمل نہیں ہو رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عملاً کوئی کام دکھائے. ہمارے جس صوبے میں جتنے سیٹس آتے ہیں وہ پراپر ہمیں ایلوکیٹ کر لائے اور ایک سیٹس کا بتا دے کہ اس میڈیکل کالج میں آپ کا سیٹس ہے. ناظرین یہاں پر فاٹا بلوچستان کی اگر ہم بات کریں گے تو ماضی میں بھی یہ علاقے کافی محروم رہ چکے ہیں. فاٹا پارلیمنٹرین سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ لوگ پارلیمنٹ تک آتے ہو یہ ان لوگوں کے ووٹ کے ذریعے آتے ہو. کل الیکشن کے دوران آپ لوگ ہر دروازے کو کٹکھٹائیں گے ایک ووٹ کے لیے اور یہاں پر ہمارے نوجوان نسل جو ہے نا ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. پی ایم سی والوں سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ قبائلی نوجوانوں کا یہ مسئلہ جلد از جلد حل کر لے. عمر وزیر، جرگا نیوز، اسلام آباد.